ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏକବିଂଶ ଦିବସ ହେଲା ନାମକରଣ କରାଗଲା ଅତନୁ ଯୋଉଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ନାଁ କଣ ନେଇଛୁ ଜାନୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ସବୁବେଳେ ଘରି ଫଗାଡ଼ିବ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବିକୁଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଯଜାତି ଝିଅଟିର ନାଁ ଦିଆଗଲା ବିମଳା ଦିନକୁ ଦିନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କରି ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ହେଲା ଜରୁଆ କଣ ରାଧାନାଥ ବାବୁ ଏ ହିରିର ଥାଏ ଦମ୍ପତି ପ୍ରୀତି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ତା ଥାଏ ସେଇଠି ବହୁ ବିଧି ବିଧାତା ଖେଳ ସେଇଠି ବିଧାତା ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କର ଭାଇ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଲା କି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନି ଯାଆନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ତାପରେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ଆଗେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନସିକ ଧାରଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଲାଗିଲେ ଭଲ ହବାର ନାଁ ନେଲାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଭଲ ବରଂ ଦେହ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଲା ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ନା ରାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେବେ ମା ରାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ଦୁଇଟି ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମା ଚାଲିଗଲା ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଆରେ ମା ହଜାରେ ବାପ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାପ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମା ପର ଘରେ ଧାନ କୁଟୁ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଧାନ କୁଟୁଣି ମା ହେଇଥାଉ ସିଏ ଛୁଆ ଯୋଉଠିକି ବସି ଦେଇ ପାରିବ ବଢେଇ ଦେଇ ପାରିବ କାରଣ କିଛି ନଥିଲେ ତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ବଢେଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ମା ଚାଲିଗଲା ଖାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର ସାହା ନାହିଁ ଦୁନିଆ ତାକୁ ଆହା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆ ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଖାଇକି ଡାକିଲା ଭଳି କେହି ନଥାନ୍ତି ସେ ଜଗତରେ ଯଦି ସନ୍ତାନର କେହି ଆପଣା ଥାଏ ହେଉଛି ମା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଥାଉ ବାପ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବ ବାପ କହିବ କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ପଇସା ଆସିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପଇସା ଆସିଲେ ଯଦି ମା ଫୋନ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ଧନ ଖାଇଛି କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମା ପେଟ ଉଠାରେ ନାହିଁ ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମା ଜାତୀୟ ମାଏ ଧର୍ମାଂଶୀ ମା କଣ ଚିନ୍ତା করে
ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବ ନା ନାଇଁ ପୁଅ ଶୁଣିବ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବେ ମିଠା ଆଣିବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବେ ମା ଶୁଣିଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରିବ ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରିକି ଆସ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରିକି ଆସ ମା ଯୋଉଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠି ରେଖା କରିବ ମା ଯୋଉଦିନ 3 ଦିନ ହବ ସେଦିନ ବୋହୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଯାଏ ସେଦିନ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ବୋହୂକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି এই সময় কেই আছি কইব মু দেখি আইলি মেডিকাল পাখে তো পুଅ নেলা মা গাড়িচକୁ ଖବର ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବ ମାଡମ ମାଂସି କରୁଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ହୀରା ଏଇଟା ଦୁଆର ଉପରେ ଧରିବ ଢାଲ ଯେତିକି ମାରବ ଛାତିରେ ହାତ ପାଇଁ କହିଲ ଏ ସୁନା କନେଇବ ତମେ ରୂପା କନେଇବ ତମେ ଖବର ଅସଲ ସୁନା ତ ଆଣୁଛି ନା ସେ ମା ପୁଅକୁ ଦେଖିବ छिका पढ़ कर मुँह को पोछदब तो धन 3 दिन है गाड़ी में बसी जाइछु मुँह सुखीगला आई मुझे हाथ तेरी खुआई दिए 3 दिन बाछी खाना आईदब से बाली कंचा लंका आईदब माँ हाथ हाथ चा भात खाई खाइबार शांति नଥାଏ ଖାନା ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ କହେ ଖା ଖା ଝିଅକୁ ଖା ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷିବ ଶିଶୁଟିଟା ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ ରାଜା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟା ଦାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚମ୍ପା चंपा से छिड़ा कौन तो बतलेगा खरा महाराज रानी बहुत भल पाती विवाह करी छुआ दी मुड़ी पुड़े दियो वो परिवार सब सुख को पछरे खबर नहीं ये छुआ देता जो रखुन बेखुन दायित्व लेके अपन में बेड मुड़ी पुड़े दियो राजा निर्भय छुआ जोड़ी की चंपा को चंपा से दिन जरूर छुआ दिन का दायित्व वहन कला मा आखि जेमती आखि पता को रक्षा करे चंपा से छुआ दिन को निज नजर भीतर रखला भैया छुआ को लावन पालन दायित्व रखला मा चंपा ऊपर राजा के निश्चित हेले राजकार्य मन दे किंतु मंत्री पर सब चिंता कले रानी तो चली गले राजा कहे एक द्वितीय विवाह करने प्रस्ताव दवा आज्ञा मंत्री परिषद समस्त लोग राजा को द्वितीय विवाह करने प्रस्ताव देले राजा हाथ हले कहीं ना भातृ हते दक्षिण औषधि मन रखी ये दुनिया रे जदि भाई पाखु भाई टे चली जाए आपनकर शास्त्र कहूँ डाण हाथ कटि जा भाई चली आज समाज से भावुची आजा सबा पद ये बड़ भाई उपास बड़ भाई उपाध्याय हम सान भाई मांस तरकार कहे फैन बड़े बासन भाई पठो मुझे खाऊ मो भाई देखू ये दुनिया जाइया बर्तमान समाज स्वार्थ सर्वस्व किंतु शास्त्र कहूँ भाई मरी जा डाण हाथ कटि जा भातृ हते दक्षिण मारुचे दियो ना नहीं अच्छा पितृ हते
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଦଶା ହକାର ଆମେ ପଟା ଭାସ୍କର ଭାଇ ତଳେ ସତ ଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ 96 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ନା ସୁଗାର ଅଛି ନା ଜିଏସ୍ଟି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା ବଡିରେ ଲୋକ ଆମ ଜିନ୍ ବସି ଅଲଗା 96 ବର୍ଷ ଦିଟା ଉପରେ ମୋ ଠାକୁର ଯାଇପାରନ୍ତି ଭାଗବତ ସକାଳେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି 300 ମିଟର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥରେ ସକାଳେ ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଘରେ ବସିଥିବ କେହି ଜଣ ଆସି ପଚାରିବ ତମ ପିଲ କଣ ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ପଡିଛି ପୁଅ ନାହିଁ କହିପାରିବ ବାପା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାପ ଚାଲିଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଆଉ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି ଚାବି କାଟିଆ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିବା ନା ଚାବି କାଟିଆ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିବେନି ଗୋଟାଏ ଚାବି ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଚାବି ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିବେ ସେ ଚାବି କାହାକୁ ଦେବେନି ସେ ବାକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହାତ ବଢେଇ ଦେବେନି ତାକୁ ତମ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କବାଟ ଦେଇକିରି ଖୋଲିବ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବ କାହିଁକି ନା ଚାବି ରଖିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଗୋଟାଏ ଚାବି ତମ ପାଖରେ ରଖିବ କାହିଁକି ରଖିବ ମଉସା 3 ପୁଅ ଧାନ୍ଦୁଆ 2 ପୁଅ ଧାନ୍ଦୁଆ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଥାଉ 5ଟା ପୁଅ ଥାଉ ଏମାନେ ଭାବିବେ ମା ଭିତରେ କଣ ରଖିଛି ଯଦି 3ଟା ପୁଅ ଦେବେ ବଡ ବୋହୂ ଯଦି ସେବା କରିବ ମଝିଆ ବୋହୂ ଭାବିବ ବାପା ଗଲାବେଳକୁ ସନ୍ଦେହ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଚାପିଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବ ସାନ ବୋହୂ ଭାବିବ ମୋତେ ଇଏ 2 ଜଣ ସବୁ ନେଇଯିବେ ଇଏ ଆସିଲେ ବାପା ଟିକେ ଚାହା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବ କେହି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ବାପା କଣ ରଖିଛି ଗଲା ପରେ ପାଞ୍ଚିକି ନେବା ସେବା କରିବା ନେଇଯିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାଲିଯିବ 11 ଦିନ ଯିବ 12 ଦିନ ଯିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଳେଇବେ ଏ 3 ଭାଇ 3 ଯା ବସିବେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବେ କଣ ଅଛି ବାଛିକି କିଛି ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟା ଚାଲିଗଲେ ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳ ହସ୍ତ ଆଉ ମାତୃ ହତେ ଖାଦ୍ୟ ମା ଚାଲିଗଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପାଉନା ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ପତ୍ନୀ ମରିଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି କାହିଁକି ମାନେ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଭାଗ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା ଯୋଉଟା ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ତାର ବିଶେଷତଃ ସେ ସାଙ୍ଗର କାହିଁକି ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ତା ନା ଭାଗ୍ୟା କାହିଁକି ତା ନା ଦାରା କାହିଁକି ତା ନା କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ପଳେଇବ ସମୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 8 ଦିନ ସରଲା କୁଦି ମଲମଲା ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଶେଷ ଦିନ ଆସିଲେ କିଛି ଦେଇଯିବେ ଆଉ ସବୁଦିନ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଜାତକ ତ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ମନା କରିଦେଲା ବିବାହ କରିବେନି କିନ୍ତୁ 7 କଥାରେ କ୍ଷତି ଭୁଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ତମେ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ କରିବ ଏ କରିବା ଠିକ ହବ
प्रवचना करके विवाह करवा पे राजी कर राजा विवाह कले द्वितीय विवाह कले द्वितीय विवाह करवा परे माँ सावतना आ भीतर अंतर निश्चित किंतु आपण आश्चर्य के माँ घर पाखे अच्छी शुणिला ता पुओ झील दिकल पचारिना ता सामर्थ को देखि वास्तव माँ से गर्भधारी हेबे ना हुए ना माँ से जे मातृत्व उपलब्धि करी माँ ये जो माँ के आशीरा द्वितीय विवाह करी ये तो येरुंडी बंध देला मने मने भागीला अरे मो आगामी भविष्य तो अलुआ जोटाए कलंक मो पुओ झोग पाई रहिला ये जो जोटाए छुआ जदि ये दी जन रहंती ताले एमान तो आसंताकारी राजपद नब ये मो पुओ झोग कोन हो ना ये सापतमार भूमिका को नहीं गिर आइला ये पिला दिला भाविला मो माँ चलिए गला माँ मिला जा हवा हम स्नेह सदा भल पाइला वंचित हेतु आमे सब किछ पाइ किंतु आ मन भीतर विषय ये छोटिया छुआ निष्पाप शिशु ये कोन जाइबे किंतु कोनोसी दिन स्नेह टिका देला कि श्रद्धा टिका देला किंतु ये पिला दुखी हेले काहे कि ना चंपा रूपक माँ के एवं पाइछो दासी चंपा ये ताकि स्नेह श्रद्धा करे भल पाइबा दिए खुआई दिए खियाई दे चाक्षारी दिए चाक्षारी वाले बहु मुहूर्त लगा करे जाद्वारा ये जो रानी मंडल जो विष भरी की रही ये चाहिए मध्य ये छुआ दिटा किसी करि पारे मारिबा पई चेष्टा करे मध्य मारि पारे अवहेला करबा चेष्टा करे मध्य अवहेला करि पारे ना कारण समस्त स्नेह तो चंपा गौरी चंपा पाखरु छाडुनी ये कोन करिवे दिनकर कथा भाबिला ये रानी से साप गरुडी रथ गरुडी ये बेटु जदी रास्ता सफा न होबा कोन करिया इने चंपा ये स्कूल रे छाड़ी जाइला पिला को चासरी आसी पहुंचला पर रानी डाकले चंपा चंपा यादायु मोरडा दायित्व अछि तुम समाहित करिबा पड़िबो करिबो हो चंपा चिंता कला कौन से दिन तो मते ये दायित्व दियंतिनी आजी कोन दायित्व दउछंती चंपा को भाबिला रानी चंपा को पठेई देबी चंपा आसीबा अव्यवहित पूर्वरु ये छुआ दिटा होरु आसीबे मु ताकू उत्कट विषय देई कि आगे मारि देबी ये जंगाली किसी कोई दबनी तो तथापि रानी आज्ञा पालन करियो पड़िबो नकले हुए तो शिरच्छेद कौन करिवे कले मु जीवी जे सुबे शिक्षा पियानीटा फेरिबा अव्यवहित पूर्व फेरिए यही आशा आकांक्षा को चंपा पड़ेला आया विद्यालय में छुट्टी बेला हला छुआदीटा घरु बाहर स्कूल बारटा बाहर से दिन ये माँ अधवाट को पड़े जाने अधवाट रे पड़ी छुआदीटा को पड़े देला तबे सजा देला स्नेह देला भल पाइबा देला एतरे भल पाइबा के ये जजाति आ निर्मला कमिटी रे जजाति के चतुर हलाई मन मन भाविला कला प्रभु जे करना हला ये स्नेह देले श्रद्धा देले को मां मिलला मन खुशी रे मां संगे दी जन जाय पाइले मासी रे माने निष्पाप शिशु ए कोन जाय से दिन उत्कट विषय संग्रह करछि खाद्य से उत्कट विषय बहुत दिन खुआई दिए ना बहुत दिन पड़े बसाना आज बिका छुआ को पड़े बसेला ये के छना सावतमा पड़े बसे उरे हाथ बुले के भल पाइबा अभिनयटा आरंभ करला खुशी होची के छना में जजाती खुशी होची निर्मला अनेक दिन पड़े हमें तुमरी थरे मां फेरी पाइलु ना फेरी संता मन छाड़े चंचल संगारी किसी करियो
से मधे खाद्यटा छिपके पड़ला ताले खेला मासे खाद्य को खाइला मोरी गला खरा छांगाली मारी नहीं थांता जी दियन को कोरी नेला छातीरे जाके गिरी धइला मा राती हेला घन अंधकार भितरे छुआ दिगा को धरि गिरी बाला खरा बन भितरे बुलिले भी हातीदा राजा ए चिरोइए मारलो स्वादिता को लेकिन मासे राती रे पड़ी बाकी सुना चंपा शिवा तो नहीं दिवा परे स्वादिता को मुझे की हाथ रोली चला तो भाई रे और तो हम पाई रखी थी विश्व में जानी हम ये छु मोछु अलग आइला यही पथ पड़ी से हम नारी उधर तुम कोई मजी जाओ विश्व हम भी तो हम छाड़ी के जाओ हम संगे मुंह रही विपद ना नहीं मां संपादी जाछ और संताला में तो बैठले प्रभु को प्रेसर हाथ जोड़िला डाकला हे भागो विनोदिया ठाकुर प्रकृति कोड़े छाड़ देगी जाउची आर दुख तमर आ सुख तमर आ सब किछि तमरी पर अर्पण कर दोछि मारी ती कोई छातरा ने निजे चंपा टांग दो लगाइलो ये छातीटा उन्हार राती चल चली जाउछ बोला बेले कांदेरा के से निमरा कांदेरा बजाती बुझेला कला कांदेरा किछि अवकाश नाही अरे गोटाई मां जन्म दे के हमको मन गला ए गोटाई मां हम घर को आसिला के हम मुहे विष जाई गला आर गोटे मां चंपा कोले रे बढुले से छाड़ी दे पड़ेला आर गोटाई मां अछि से प्रकृति मां ये प्रकृति के हम मां बोली धरनी हम लालन पालन करिवो किंतु मन का सत्या शांतुल मां सनम सुचि सिरा बिना दुखे हमें पाई परिवा नहीं किंतु तू एथि पई अनुशोचना करना तोर के मोर के न थिले मध्य तोर भाई अछि
प्रसाद आज्ञा कहीं माता पृथ्वी भूरु माता जन्मदेला से निश्चित आम माँ जहाँ कोड़े जन्म नहीं पड़े पृथ्वी गोटे माँ जो विद्या अर्जन कले गुरु पाखे गुरु पत्नी गोटे माँ दुग्धवती गाधी हूँ माँ गाँ बह न कसब गाई पशु नुहे माँ रखता से गोटे माँ आउ गोटे माँ हूँ प्रकृति तो ये प्रकृति रूपक माँ कोड़े आम बढ़िया चिंता कर जन्मदात्री द्वितीय पृथ्वी तृतीय गुरुमाता चतुर्थ दुग्धवती गादी या माँ गाई यदि माँ है समझ बापा साहित्य बुझत फिर हुना आज समय गले चीज अपेक्षा कर बेल बहुत अच्छे साधारण आमर हूँ ताकर जंगल पथरे बुली 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 माँ गोटा निर्भय आश्रय स्थल पहुंची जगह किए तुम जाजपुर जिला विरजा क्षेत्र माँ विरजा पाखे पहुंची गले पहुंचले कौटी जही विदेशनी एवं भूम बैतरणी नदी तटरे अनुष्ठान कर माँ विरजा क्षेत्र में पहुंचगले भाई भौणी दिज रही भाई भौणी दिज केमती मिशंती राधानाथ राय बहादुर सहित मुझे कही तेणु आज्ञा जजाति केशरी काव्य ना ओडिया काव्य तीन दिन है संस्कृत काव्य सब हो जाए शेष जोटा ओडिया काव्य कौन नारी भरी वेश धारण करना पुरुष वेश धारण कर प्राय वेश पुरुष प्राय केश ये दी जन